pa! Uy, gagi, na-clutch niya fume shroom. Kumain ka, boy. Sarap, no? Sarap. Kumain ka, boy. Huwag mo siya kainin. Lampasin kita. Langya ka, no? Makain lang siya eh. Gold coin. Nice one, boy. Walnut. Isa pa. Yun, ang tibay ni depensa ko mga men. Sobrang tibay. Walang makakasira. Useful talaga si Grape Buster. Ayun sa mga night level. Bakit may mga graveyard sa ating bahay? Tanong. Bakit ganun? Yun, ubos na! Ubos na. Wala na silang magagawa. Aha. Bus na. Sila magagawa. May runner pala dito. Hindi mo kayo kita. Talon ka, boy. Kakainin ka lang. Galing eh. Kainin mo siya, boy. Inin mo siya. Sarap, no? Tapos na depensa ko, mga men. Saya ko. Saya sobra. Pakak. Gagi, 1,000. Wow! Milestone. Lalaman mo, boy. Tatalong ka lang para makain. Pakak. Diba? Ang useful sobra ni Grape Buster. Natanggal talaga yung mga kakainis na grapes na yan. Sana kasi hindi. Nakuha ko si Cherry Bomb eh. Nakuha ko siya. Okay lang. Kasi matatapos na. Yun, oy! Ito. Suburban Almanac. Keeps track of all plants and zombies you encounter. Let us. Oops. Laro na tayo. Ano ba to? Ever play a game called Waka Zombie? It's just like her hunting square bunnies. You know those fairy little rodents that dig the holes in your lawn? Yeah, just like that. But instead of squirrel bones, it's zombies. And instead of shovel, it's a mallet. Wow. Instead of me, it's you! Wow, puro instead na. Mananapak na tayo, mga men. Pak. Pow. Pow. Pak. Tak. Pak. 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 Pak.
lang ako ng hampas mga men. Bomba. Yun! Okay. Thank you so much for watching. Goodbye. Next episode.